Ano release mo, sis? Hindi, pantagal mo. Totoo yun. Napapa ni Sir Michael. Nasa 40 na. Dami naman. Sa dealership na. Kapagas daw si Kuya Mike. Pinagasan ko yan, 200 lang. Oo. Ayun o, kambal na. May dalawa na silang unit. Kaya Leo, ingat ha. Tawagan tayo pag may mga concerns. Ate Eustace, God bless po. Congratulations. Si Dom lagi. Si Kuya Dom. Princeton eh. Sige po. Oh? Atras. Atras ko, tingko. Ayan po.